In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Intui Latare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem mea. Iudicare Deus dicende causa mea vicente non sanctam homini iniquitoso eruve me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus. Debite lucem tuam et veritatem tuam semi reducerunt traductionem tenuntem sanctum tuum et tabernacla tua. Et intruibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem mea. Confide porti bicitera Deus Deus meus, Patres animere quae turbas me. Spera in Deo quoniam ad hoc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intui Latare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem mea. Grazie nostrum in nomine minimum. Qui fecit celum et terram. Confite ora Dei potenti Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Arcangelo, Beata Novatis, Sancta Apostol Spiritus, Paolo, Nulus, Sanctum Santo, Gavini, Miscoi, Dascone, Bebeto, Pere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Arcangelo, Beata Baptista, Sancta Apostol Spiritus, et Paolo, Nulus, Sanctum Vos, Fratres, Alpami, Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et demissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctes et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur victim votant Deus, et demissis peccati vestis predicat volis vitam aeternam. Amen. In urgentia nostra solam remissione peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus conversus vivificabis nos, Et plebs tua letavitur in te, possede nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Resurrexit ad hoc tecum suam, alleluia. Posuisse super me manum tuam, alleluia. Mirabilis facta scientia tua, alleluia, alleluia. Domine probasti me, tu conovissi me, tu convictionem meam et resurrectionem meam. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sic ut fiat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Resurrexit ad hoc tecum suam, alleluia. Posuisse super me manum tuam, alleluia. Mirabilis facta scientia tua, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus vole voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi per permanam gloriam tuam. Domine Deus ec celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram.
Miseris ad extra Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Dies que odiera die per unigenitum tuum eternitatis nobis aditum, de victa morte reserasti, vota nostra que preveniendo aspiras, et siam adiuvando et prosecere, per undem nomen nostri Iesu Christum Filium tuum, que te convive in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistle beate Pauli apostol Corinthios, fratres expurgate vidus fermentum, usitis nova conspecius sicut estis agimi. Et in Pascha nostrum immolatus est Christus, itaque polemur non in fermento veteri, nec in fermento malitiae et nipitiae, sed in agimi sinceritas et veritatis. Deo gratias. Nec dies quam fece Dominus exultemus et temor enea, confiteme Domino quodam bonus, quonem in saeculum misericordia eius. Alleluia, alleluia. Pascha nostrum immolatus est Christus. Victime Paschali laudes immolent Christiani. Agnus Dei mitobes, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Moget vita dovelo conflixere mirando. Dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidis in via, sepulcrum Christi videntis et gloriam vidi resurgentes. Angelicos testes sudarium et vestes. Surrexit Christus opes spes mea, precedit vos in Galileam. Scimus Christum resurrexisse a mortuis vere. Tu nobis victor ex miserere. Amen. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In io tempore Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent Iesum. Et valdemane una sabbatorum venunt ad monumentum ortuiam sole, et dicebant ad invicem, quisque volvet nobis rapidem a postio monumenti. Et espicientes viderunt fervolutum rapidem, et atquipe manius valde. Et indoiuntes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida et obsubuerunt. Qui dicit illis nolite expervescere, Iesum Christus Nazarenum crucifixum. Surrexit non esic, et ci locus ubi posuerunt eum. Setite, dicite discipulis eius et Petro, capecirit vos in Galileam. Ibiam videbitis sicut dixit vobis. Laus tibi, Christe. Credo in Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum virum de Deo vero, et genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est ab nobis sub Pontio Pilato, passet sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sede dexteram Patris, et iterum venturis est cum gloria iudicare vivos et mortuos curis venit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex parte Filio que procedit, et qui comparet Filio simul adorator et glorificator, Filio cudzet per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma et remissione peccatorum, et expecte resurrectione mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Terra tremuit et qui vievit, crutum resurgeret in iudicio Deus. Alleluia.
Ora te transmite sum sacrificium Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sursum corda. habemus ad Dominum. Gratia gambus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vedium et justum et secum et salutare. Nos tibi semper. De qui in nomine omni tempore, sen et noc potissimum die gloriosus predicare, cum Pascha nostri immolatus est Christus, ipse enim virus et sagnus, qui absuit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum trones nominationibus, cumque omni lecem celeste exercitus in gloria Tuae canimus, sine Filii dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobisco peccatoribus, et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis frataribus moni, Dei divina institutione, formati demo dicere, Pater noster quae in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et in nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Pascanos immolatus est Christus, alleluia. Itaque volemuret in asimis sinceritatis et veritatis, alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Vademus. Spiritum nobis homine tui caritatis infunde, ut quos sacramentis pascalibus satiasti, tua facia spiritate concordes, per Dominus Piscus Filium Tuum, qui te convive Unitatius Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est, alleluia, alleluia, Deo gratias. alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio et verba verum apud Deum Deo verbum, hoc et principio apud Deum, omnia primum facta sunt Deo, ipso factum est nihil quo factum est. In ipso vita erat vita lux hominum, et lux in tenebris luce de tenebrum non comprehenderunt. Fuit homis ad Deo cum in omnia naturales, in venite Simonum et Simone peribile, de lumine domus cedere per illum. Non erat id luxere testimone peribile de lumine. Ilatus delaque illuminaton hominem eventum in mundum. Il mondo erat il mondo per sum factus mundum coniovis. In propria venit en suem ceperunt. Quod dat me ceperunt Deum et Dei spalassare filo Dei fieri. Is vicinant nomine eius connex sanguinibus, senecus ate carnis, senecus ate viri, sed ex Deo date sunt. Et verbum caro factum est et habitat, nobis et vividor verbum caro genitia Pater, gratias veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita lucere, pes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, et ventet lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos conferte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genitix, ut digni efficiabur promissionibus Christi. oremus Deus et fructum nostrum et vitus, prorogate clamante propis sacrifice, et descedente glorias macata vita de Regeneratio Maria, cum beatus vius Pontius Grazia Apostoli tui Spiritu et Potinibus Sanctis, quas pro confessione peccatorum, quod libertatis latatione sancta Beata Ecclesia Precious defundimus, misericors et benedictatis per unicis in Domum nostrum. Amen. Sancti Replica, Angeli Defendi Prelo, contra Commission Omicidia Diabolus et Presidium, impretire Deus subice de peccatum, colpisce Vesles, Satanos, Spiritus Malignos, que perdizione manimam prevegat in mundo divina, virtudi in inferno detrude. Amen. Curiosa Catissimum, Miserere nobis. Curiosa Catissimum, Miserere nobis. Curiosa Catissimum. Miserere nobis. We zingen nummer 89. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O filii et filiae, rex celestis exularie, morte surrexit hodie. Alleluia. Alleluia, alleluia,
Alléluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerunt corpus ungere. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Discipulis astantibus in medios deitit Christus, dicens pax vobis omnibus. Alléluia, 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 Alléluia. In hoc festo sanctissimo sit laus in jubilatio, benedicamus Domino. Alléluia, 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 Alléluia.